Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi yalta o message ji ɗi. Bien, salam, alaikum salam. Koufaley Sow, Silla Keneji, Adra Diallo, Mouktar Diallo, bonsoir, bonsoir à vous aussi. Tcherno Hadi, Eliko Dangote, Tidjani Ousso, Foutanke Djeyal. Est-ce que ino nanade ete hitongo no nanade? Salam frère, Balde Fatima Tajiba, wa alaykum salam wa rahmatullah ma sœur. Boubacar Bari, Abou Mariam Bari, Fatima Ba, Mandela Di, Tidjane, on entend, ok, oui, on nanode. Nelson Diagisa So, yete so ben arabe salminama, mi profita do mi salmina wan beben, bebe Diagisa. Yeggitali kañum kadi yette liɓe ɓen yette jaaɓe ɓen ara on fof kadi on salminama. Mi salmina ɗo ado jama on haray jawde ɗo songo hino nanade mi profita ɗo mi salmina ɓe farana ɓen mi fuɗɗo kumandi kura kumandi koro mi salmina ɓe sankaram ɓen fof ko raɓɓiɗi kon mi yeggitali kañum kadi ɓe fasiya ɓen ɓe salminama. Mi salmina ɗo kañum kadi ɓe sengo sigiri ɓen e yeggitay souvent fi maɓɓe kamɓe kadi aray ɓe salminama. Fulaya ɓe wontirɓe ɓe Maleya Fulaya ɓe fof aray ɓe salminama. Touba Mbakke ɓe inni le son est bon. Caravane AG Koufaley Balde Bole le son est bon. Hadja Khadija Gaya Alpha Ousmane Diallo Bindi oui le son est bon. Mi salmini kadi ɓe cimme tongo ɓen mi yeggitali ɓe njuriya ɓen. Mi hamma kadi sengo Kubiya mi salmina ɗo. Ɓe matakaw ɓen mi salmina kañum kadi ɓe heeriko ɓen aray ɓe salminama. Ɓe dombi ɓen ɓe salminama ɗum koye nder laberi ndin mi salmina ɗo kañum kadi ɓe Sangareya oui vive le frappe aray onon kadi on weltanama. Sadia Aliou Ba donc aray ɗen fuɗɗade ɗon heeɓi 1000 personnes. Auzubillahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد هراي musidɓe yiɓe kala wona ɓe tintodede ka ɗerol ɗo mi salmitike on mi jarni on mo kala inde muɗum e yettore muɗum mi toriki Allah jon yurmede on yo taw hara ko jam e kisiye woni ko heeri e moɗon nokku kala ka wonɗon e sayi kala mo wonɗon e muɗum fewndo ka wonɗen e tintodude ɗo haray sakite e moƴƴa yewtere nden timbi madina ko foteta ɗum ko deka haray mi salmini kadi ɓe timbi madina ɓen fof mi salmina ɗo ɓe sonke ɓen mi salmina kadi ɓen ɓe bami kure mi yeggitali kañum kadi ndingelande modi ko raɓɓiɗi kon mo kala inde muɗum e yettore muɗum salminama. Haray ɗo jonde wawi fuɗɗade yewtere meɗen nden tawde hande ɗo ko toɓɓe ɗiɗi e kuntoy woni ko jogiɗen ɗo. Est ce que noon taw haray partage moƴƴa no mi wiri noon on est à 1300 personnes wonɓe ndarude hino ƴawde kañum kadi partage moƴƴa si fuɗɗade yewtere nden nde tawata eɗen fondi hande ɗo en juutintade fi noon ye wawa wadde ɗum ɗon haray partage heɓe nombre mo faalaɗen on yewtere nden toɓɓe ɗiɗi ɗe tawata haray ko ɗen jogiɗen hande ɗo e kuntoye muɗum ko jokkiɗon kon. Haray toɓɓere aranere nden nde tawata haray partage taw moƴƴa ɗo direct on no mi wiri noon si fuɗɗoɗen ɗo tigi yewtere nden mahin partage 1400 personnes c'est suffisant fi en wawa fuɗɗade yewtere meɗen nden ara noon ko koko tawata haray on yi récupération wonɗo e wadde ɗo kaɓe woni e wiide wondema banque mondial on hino accitandi lagginne mbuuɗi tawɗi ɗi ɓati 1 milliard de dollars américain. Haray récupération ino e ɓawa muɗum kon ɗum woni ko ɓe yeyataki on ko jokkiɗi mbuuɗi ɗon ko ɗum haray woni ko yewteten ɗo fi muɗum ka toɓɓere aranere ɗinni ɓe suuɗi ko ɗi woni ko yaltinten ɗo fiwata manipulation on yewka koye meɗen fuɗɗoɗen haray dukuturnade seytinana ɗo banque mondial o ma communauté international o ma ɓe faminana en wondema o régime d' exception ɗo ko régime tawɗo haray o jaɓama sur le plan international. Deuxième point mo yewteten fi muɗum ko o vidéo mo tawata o yi goɗɗo eno jogui samaro himo e nder laakum himo yewta ɗon fi sadaka mo tawata haray o itti ko ngim polémique wi ko ɗum woni haray haala wi ko jokki ɗum ɗon kon
ko on ɗum haray waweten famude ɗum ɗon landal non ko eske non joni haray CNRD on ɓe woni huluɓe ha tawata ko ma kadi ɓe yiltito eɗen kuuɗe tawnoɗe eɗen andi laamu feƴƴinon ngun kadi maɗi laamu dundarankeji fof fuɗɗi e Firawna haray no gollitira ko ɗum woni landal ngal toɓɓere tammere nden ko ɗon kunto e toɓɓe partagé moƴƴa on ne à 1800 personnes 1900 déjà naati partagé moƴƴa non ɗo parce que eɗen faala heɓude do objectif jano sendidiren guɓe e condi no woni noon haray ɗen andi o direct meɗen ɗo hade waɗano ɗiɗi yewtugol fi makko toɓɓere tammere nden ko o rapport mo tawata haray en heɓi audio fi muɗum e mi sikki alarbare nden ka ko hin alarba on ma ɗum talata on mi waɗanno on ɗon rapport on sous forme audio tawa ɗo haray ko vidéo kañum kadi commenten ɗo hande seeɗa fi muɗum e jaabo on ɗo kañum kadi question ji ɗi tawata haray ɗo landi par rapport e o frappe mo moƴƴinden ɗo mo tawata on haray buye muɗum addi message ji fi ko honno haray ɓe wawirta tawtude frappe on woɓɓe kadi landi est ce que frappe on ina ko ari ko ballagol CIFD ka hara o frappe ɗo ko ari ko dartagol FNDC e kala ɗin tawɗi haray no inna ko structure ji e plateforme ji fewdo hande ɗo mi profita ɗo mi jaabo on profita kañum kadi haray udditana on dambugal ngal ɗo fi onon kadi on wawa wadde lande ɗen ɗe tawata haray no jomodire ɗum ɗo Gawlo Guy aray a salminama Kufali salminama Aliko Dangote Modi CIFD wontirɓe ɓen fof Sengo Côte d'Ivoire aray on salminama e yeggitali kañum kadi ɓe Sénégal ɓen haray mi toriki Allah newnanɗo en haray en heydintinde jonde meɗen ɗo sakite moƴƴa yewtere nden on Allah newnanɗo en yen heydintinde jonde meɗen ɗo yo newnan en seeden ɗo e hoore jam ɗum taw ko goo ɗimmel muɗum kañum kadi kanko Allah taw ɗon o addi ɗo o waɗani en koka tintudeten ɗo yewten fi muɗum ɓen tawɓe haray no mari ande no mari mapulleji no mari suno mi toriki Allah yo Allah sabinɗi nde yewtere nde mi waɗata ɗo nde ɗon iwa ɗo hara ɗiɗo fof o ittiɗi mi toriki Allah yo longinan konko hawridi e sawaba mi yewta konko ɓuri e fewude konko ɓuri moƴƴude wonde e nafa adna e lahara mi torike mo kadi kanko Allah yo faamin on konko ɓuri o moƴƴude o newnanan en fof hutorgol ɗum ɗon e ko ɓuri yiɗude e ko ɓuri yarlade kadi amin ya Allah si ɗum ɗon no waɗi hara yettemo kanko ko kanko woni ko moƴƴi e meɗen hay son cobali lan si tawi no hara ko axe muɗum waɗi konko tawata kon haray no hasika waɗa go taw ko tawata kon neɗɗo on hina timmuɗo haray onon kadi o wawa lellitanade en konko lilli anditen noon haray si faljere waɗi haray ko seytane woni ko faljinimi mi torike noon Allah yo woɗɗinmo e meɗen o waɗa nantodiral e koko wonɗen e tindude ɗo amin ya Allah haray mi salminima Sarata ba ɗum ko amigo mi salminiɓe telimile ɓen fof Kebu Senta Monoma Balaya haray on foppo on salminama eɗen fuɗɗade ɗo mi yeggitali kadi ɓe kallambam ɓen mi hiwro ɗo kañum yummiraɓe himɓeɗen jogui ɗo wontirɓe Sengo États-Unis tawɓe ɓe mapantolam moƴƴa noon koɓe kallambam mi anda inde maɓɓe nden kono haray ɓe salminama ɓe weltanama haray ɗen fuɗɗade yewtere meɗen nden ɗo mi anda ɗo sayra en fuɗɗoto taw divers ji ɗin a natan dañjama on hewtude e si en yahay direct e sujet ji ɗin toɓɓere meɗen araner nden haray en fuɗɗorto ɗo o rapport mo tawata on haray kaka divers joji a sakite moƴƴa yewtere nden on ne a 2500 personnes ko combien de taw waɗɗen gibi haray fuɗɗiɗen direct meɗen on ɗo wawata lan yaltitande fewdo ɗo ni si tawi yimɓe ɓen ɗuuɗi tu wonde haray mi wawata yiide ɗum ɗon mais kasolano tien sakite moƴƴa yewtere nden kala arɗo hewti tawti e nder ɗo haray ko waɗata taw yo sakitu yewtere nden taw si fuɗɗode yewtude on ne a 2600 personnes ino ƴewde haray on weltanama on jarnama ɗum ɗo wiɗen haray on yi o rapport taw ɗo on ko sans surprise no wirnoɗen noon ɗen andi ñande noga e jeetati ɗum ko tene feƴƴunode nden ɗo mission conjointe CEDEAO ONU arno hewti lagine toon fi argol tinto anda ko honto lagine fewndi e transition on particulièrement CNRD kono yi malheureusement ko no ɗum ɗon feƴƴirno ɓe ari ɓe wawa waɗede ko addi ɓe kon fof ɓe ari kadi ɓe tawi koɓe accirno CNRD o yo waɗu kadi ɓe tawi fokkitiraka ngol lawol ɗon donc e wiwno noon ɓe aray ɓe hooti ɗon wodo e rapport arowo si feƴƴi kadi o rapport ɗon kañum kadi en yewtoyay si feƴƴi o rapport ɗon kañum kadi ko sanction ji ɗi woni ka jokkata ɗon haray noon ko on ɗum hanuɗen famude o rapport ɗon wirnoɗen noon ko piiji tati piwum ara noon kon ko wonde maɓɓe yii laawol ngol CNRD jokkingol hina laawol foccingol na laawol welngol fi mi profita ɗo noon mi lando en ɗo question ji ɗiɗi ɗi tawata haray ɗo wawi jabitade ka commentaire ko on ɗum woni laawol ɓurgol raɓɓiɗude ngol hakkude nokkeji ɗiɗi ko hongol woni laawol ɓurgol raɓɓiɗude hakkude koɗoli ɗiɗi ko laawol hongol kadi ɓuri woɗɗude hakkude koɗoli ɗiɗi miɗo andi arano on hino weli jabade ka faamu a hakkile pinal kono ɗimmo on hino metti jabade wiwɗen aranon ɗum ko honɗum woni laawol ɓurgol e raɓɓiɗude ngol
hakkunde koɗoli ɗiɗi ma hakkunde piiji ɗiɗi, laawol ɓurgol woɗɗude ngol kadi hakkunde nokkeli ɗiɗi ma hakkunde koɗoli ɗiɗi ko hongol. si tawi ɗo wawi piwde misal kadi haray ɗo wawi jonnude. donc CNRD on ɓe tawi hina e laawol foccingol ngol ɓe woni, ɓe daari kadi ɓe tawi CNRD on ɓe ala e ngol laawol tawgol ko ngol ɓe landano, ko ndu woni ngol laawol tawgol ngol ɓe organise élection e nder 6 mois ji ɗin ɓe jonnita laamu ngun ɓe hanuɓe jonnede. ɓe tawi non seulement hiɓe haɓidi e ɓen duwaɓe cippirede fi jonnegol laamu, ɓe tawi kadi wondema ɓe ɓannanaki wiwgol ɗin 6 mois ji ɗi timmay. précisé noon hande ɗo nous sommes le quoi, nous sommes le samedi 5 mars 2022 ko ɗum woni haray gibi coup d'état on waɗi le 5 septembre 2021 hande timmi exactement lebbi 6 gibi o coup d'état waɗi ko ɗum ɗo o happu wonno ko ɓe waɗanana. donc toɓɓere ɗimmere nden ko konko tawata kon kadi ɓe yii leader politique ɓe tawɓe ɓen haray hande ɗo ni hiɓe sompa hiɓe jokka ko tawata ɓe tawi ɗum ɗo hino nanditi e tawgol haray ko sariya sengo wona waɗede hoore maɓɓe. ɓe landi CNRD o wondema haray si ɗum ɗon waɗay ɓe salaki sariya leydi din ko yo rewne e hoore ɓen tawɓe sariya no hana rewnede muɗum, kono ko laawol foccingol ngol hana jokkede harana waɗirgol doole sifano ɓe warriri ɗum. ɓe watti ɗon noon kañum kadi hon ɗum wondema haray lagine koye jonnuɓe chronogramme dans un délai raison dans les meilleurs délais, ko ɗum woni ɗum ɗon koko ɓuri e yawude kon haray yoɓe jonnuɓe ɗum ɗon. ɗo noon ɓe hooti e yi rapport on mo tawta ɗon on hiɗen andi ko jokkata ɗon on ko sanction ji. joni noon fi en faamu moƴƴa udditen ɗo fuɗɗoɗe yewtere meɗen nde mi faala yon heɗito ɗo ko tawata kon, par ce que woɓɓe haray no landade ɗo ko ɗum wonata ɗin ko ɗum wonata ɗin sanction ji. ɗin sanction ji kadi ko ɗum woni ko ɗi waɗata, par ce que haray no woodi woɓɓe sikkuɓe haray koko sanction waɗete ɗo ɗum wata battinde goɗɗum. mi waɗa ɗo noon pause on ɗo rapidement, mi waɗa ɗo une petite précision par rapport e o radio espace mon ɗe yewtude ɗo fi muɗum. sikkuɓe ɓen wondema haray ko personnalité Lamine Guirassy wona yanede muɗum, haray ɗon on ko yon faamu moƴƴa na Lamine Guirassy wona yaɗanede. déjà taw wodi goɗɗo e gollanoɓe radio on ton mo tawata mi wolata inde muɗum, nodduɗo men min particulièrement mi yewtidi e makko, oni yo min andu Lamine e groupe moɗum on adafo ɓe cippirani démocratie on sakite moƴƴa yewtere nden. wondema haray ɗo hande fewaka tawata ko cippiro ko waɗani kon fo démocratie on hande ɗo en jooɗoto sompagol mo kanko kadi e yana e makko. ɓinni haray yen accitumo jokke goɗɗi goo. précisen ɗon wondema Lamine taw wonande ɓen tawɓe haray no andi Lamine Guirassy ko neɗɗo tawɗo no andira ɓernde moƴƴere, ɗum ɗon on goɗɗo wawata yeddude ɗum ɗon. iɗen andi kañum kadi e sa'i go hewtuno ɗo fewdo laamu yanugu ngun o sompano ɗo ha tawi hande kadi tanaji jokkuɗi moɗi ɗin ɗon tu yonino fi ko tawata waɗay mo rekila. ko ɗum woni ɗin nder hitande wotere nden journaliste jo makko muti, han joni o humpitaka fi muɗum mo ɓeynata Chérif Diallo. e nder hitande wotere nden caméraman jo makko yehi waɗi accident o maayi, hande ɗo himo jokkimo dankade ɓeygure on ɗon nden. modi sonjaji ɗin ɗi tawno fo o heeɓi on tuma ko ɗuɗuɗi ɗen andi o darti ɗin ɗon, kono dartande makko nden e kene e kuuɗe ko woni e wadde kon ka ley wiwɗen ɗo hande na personnalité makko on kanko wona attaqué de muɗum, ko radio makko on ko woni e wadde kon groupe de média makko on ñande o sansi ɗum ɗo wo en sansay kadi arten ka wonnoɗen ɗon, ko mande kañum kadi wonɗen hollude jama wondema si innama ɗo boycott ko ha on to boycott ino wawi waɗude effet. jentitoɗen ɗo noon arte noon joni sujet meɗen on itten pause kun jentitoɗen ɗo sanction waɗano ɗon e Mali par ce que wi fewno ɗo nini ko honto wawiɗen darude ƴetten misal ka lawol ngol fokkituɗen ngol anden kadi CNRD on ko honto fokkiti ndaren transition wonɗo Mali o mo tawata on o fuɗɗinoke depuis 2020 hande ɗo ni heeɓi duuɓi ɗiɗi gibi on transition fuɗɗi. ko honɗum wonno ko CEDEAO wanno sommet précisen ɗo noon sanction ji ɗin ɗi yanoyi wo ñande ɓe waɗoy sommet, ko ɗum woni ñande ɓe fotitata. ɗen andi ɗo ko nelanoɓe ari lagine ɓe hotitay ɗo ɓe waɗa contrat ndi sakite moƴƴa yewtere nden ɓe waɗanoya e contrat ndi ɓe nelunoɓe ɓe. hande kadi noon kala ɓen lamɓe laaminoɓe laamiɓe leyɗe CEDEAO ɗen ɓe immoto ɓe ara ɓe fottitoya nokkugo ɓe haalda noon hande kadi joni hi ko nelanoɗa kon waɗanoyaka hunnoyanoka ɓen ɓe nelanoɗa e muɗum. joni haray ko ɗum ɗo non woni ko ƴetta dernier sommet mo ɓe wanno on ɗo jentiteɗo ko ɗum wonno ko yewtano ton e hoore Mali, ko ɗum non kadi wonno ko jokkuno ɗon. Isoler le Mali pour le contraindre à revoir sa copie. Réunis au Ghana, les dirigeants de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest rejettent la dernière proposition des autorités maliennes, le retour à un pouvoir civil dans 4 ans. Autant nous sommes conscients de la complexité de la situation de ce pays, autant nous pensons que toutes les réformes politiques, économiques et sociales visant la refondation du Mali ne pourraient être conduites
que par des autorités démocratiquement élues. Voilà, waɗen ɗo taw posum mi firana en ɗo ɓay na fo nanata français on ko honɗum woni ko o yewtude ɗo tawɗo hande ɗo na kanko laami ɗum ɗo ko Marc Kabore, Marc Christian Kabore, ko ɗum ɗo mi sikki woni dernier sommet mo yehi o tawa e muɗum adoɓe ittudemo ka laamu ko kanko wonno ko laamino Burkina Faso. Ko wi ka nder yewtere makko ɗo wondema ɓe faami e ka gandal maɓɓe kadi wondema kala konko innete moƴƴintingol leydi si tawi ndi heɓi ŋakkuma hindi mari soñjaji konko tawata ɗon on fu malien ɓe ɓen autorité malien on wi'i ko sabu ɗum ɗon ɓe woni e joɗorde ka laamu ɗum ɗon fu wawetake waɗede tawa ko régime d'exception waɗata ɗum e mana tawɓe ɓen hina laamu woni ko joƴƴiniɓe na jama o famen ɗo non hande ɗo CNRD on ko ngol laawol ɗon woni en e udditande ko ɗon kamɓe kadi ɓe woni arde o yi tawɓe fuɗɗike wiide ɗo wondema laggine hino menacira terrorisme famon noon maali argument mo gente malien on joɗodi fi wiwgol wondema ko maɓe jonne duuɓi joyi ko konko tawata maali hino mari probléme de djihadisme hiɓe mari probléme de terrorisme ko raɓɓiɗi kon aray no wiwnoɗen contexte e kadi han joni ɗe wiɗin ɗon contexte malien on e contexte guinéen on hina o gotum ɗum ɗon haray famotiren sengo ɗon taw moƴƴa fino yoɓe heɓu kamɓe kadi ko ɓe wawata justifiirde joɗagol maɓɓe ngol hiɓe mari laawi buy ɓe mari lowe buyɗe ɓe faala rewde e muɗum no tawa eɗen lowe créyugol insécurité ka leydi ha tawata innete hande kadi exemple guinéen on exemple malien on ɓatodiri donc ko ma yora paɗeɓe joɗo ka laamu jaaboɗen ɓe non ɗon ado en ɓeyditen e koko tawata haray o sommeɗo o président ancien président Burkina Faso on wi'i ko wondema hina autorité de transition kipata ɗin ɗon piiji fo watten ɗon non soldat siɓe ɓen golle maɓɓe ɗen justement ko hiwgol leydi ndin hiwirande konko iwrata ka yaasi hiwa kadi yimɓe leydi ndin ɓe wonɓe ka leydi e piide misal o kidnapping ko wonno ko woni wadde ɗo coupeur de route en e o cambriolage ji attaque amen armée e cuuɗi ko ɗum ɗon wonno ko groupement des forces spéciales o moƴƴinano fi mum landaki kadi yoɓe wonu e hoore leydi fi yoɓe wawa wadde ɗum ɗon laamiɗo wo laamiɗo ko ɗum ɗon kamɓe ɓe hani waɗugol donc ɗum ɗon wawata wonude ko lamitorte fi yoɓe innuɓe joɗoto continue non ɗo kañum kadi e ɗinɗi tawata hiɓe eɓɓi waɗugol fi yoɓe wawa joɗade ko wiwgol ngol wondema refondation de l'état e mana leydi ndin tellement ke ndi woni hari ndi jiiɓeke ndi boni ko ma kamɓe ɓe jooɗoɓe jonne happu juutuɗo fi yoɓe wawa wadde ɗum ko ɗum ɗo wonata argument ji maɓɓe ɗin sakite moƴƴa yewtere nden on ne a 4100 personnes continue en no yewtere nde kañum on sommet ɗon ko yewtano kon ɗo e sanction ji ɗin non fuɗɗade. Parce que la junte au pouvoir au Mali n'a pas l'intention d'organiser des élections en février prochain, la CEDEAO entend sanctionner durement le pays en décidant la fermeture des frontières avec le Mali, la suspension des échanges non nécessaires, des blocages d'aides financières, le gel des avoirs du pays auprès de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et le rappel d'ambassadeurs. Ces derniers jours, l'organisation et les autorités maliennes avaient multiplié les discussions. Pour Bamako, le calendrier prévu était intenable en raison de la crise sécuritaire. Elle demandait initialement un délai de 5 ans avant la transition au pouvoir civil. La CEDEAO pousse, elle, pour une transition rapide. L'organisation régionale avait ainsi décrété un embargo contre le Mali après le premier coup d'État en 2020. Les sanctions... Voilà. Dartoɗen ɗo taw si aren non e sanction ji ɗin sakite moƴƴa yewtere nden ko ɓe inni nder ɗo ɓe ndaari ko ɓe waɗi ɗo sommet ɗo précisen o sommet ɗo ko e mois de janvier waɗi ɗum ko lewru janvier ɗum ko ɗum woni ɗo joni heɓi lebbi ɗiɗi gibi o sommet waɗunoɗo ɗo mo ɓe décidi ɗon sanctionnugol Mali yiltitonen noon e contexte on si coup d'état waɗi ko honɗum e honɗum waɗata coup d'état si waɗi wonde ɓe waɗay ko ɓe innata kon suspension ɓe watta ɗon kadi ko wiyete kon sanction ɗum ɗon ko si ɓe ɓuri ñaaɗude si ɓe ñaaɗa moƴƴa ɓe waɗa ko innete kon tun suspension se ndaari ɗo yiltitike ka lagine on ɓay en waɗi coup d'état lagine waɗano ko innete kon suspension e mana si lamɓe ɓen no arde fotta sifa o sommet ɗo Guinée tawetake e makko si hande ɗo ni no innede sommet de chef d'état ɓe lagine invité take e muɗum par ce que no considéra wonɓe ɓen ka laamu ɓe aru ɓe wujji laamu ngun ɓe jeeya laamu ngun sabandema ɗum ɗon haray ɓe innete hinaɓe fréquentable ma ɓe innete haray hinaɓe yewtideteɓe ko ɗum ɗon woni première étape on si yeeyi noon ha feƴƴi on étape ɗon ɓe waɗoya noon hande kadi sanction sen ƴettiɗo misal en piidi hakkunde lagine e Mali
Mali ɗon andi fewndo ɗo kamɓe ɓayɓe naatino ka sanction ji frontiére ji maɓɓe ɗin hino ferma ɗin noon frontiére ji maɓɓe fermanoɗi ɗi tawata i fermama lagine inni kañum fermantaɓe ko ɗum ɗon wonnata hino tawa e ɗin mesure ji wiyeteɗi ko sanction no tawa kadi e ko innete Mali sanctionnama ko tawgol ngol hande kadi mbuuɗi e jawle ko hewtata ka maɓɓe kon hande kadi ɗin ɗi naatata nder ton e piiji busɗi tawata on nani reportage on ko yewti ɗo fi muɗum continue no joni reportage on fi en faamu enen ko suspension tu waɗa ɗen sanction ji ɗin fuɗɗaki kon ɗum noon haɗi sanction ji ɗin fuɗɗo ko par ce que ɓe inni awa joni no woodi ko waɗa ton no tawa e ɗum ɗon accitugol on tuma Monsieur Alpha Condé ɓe itta ka o joga ɗon o dumba ɗon ɗum ɗon ɓe waɗi no tawa e ɗin sariyaji ɗi tawnoɓe wiɓe on tuma ko organise gol élection ji e nder lebbi jeego ɗum ɗon en yewtino ka feƴƴiɗo kon ɗum waɗini siko lebbi jeego en jonni ko lebbi ɗiɗi e lebbi ɗiɗi e lebbi ɗiɗi kon ɗum waɗete lebbi ɗiɗi arani ɗin ɗimmi ɗin e tammi ɗin joni noon ɓe ƴewtike ɓe taari non seulement ɓeɗo ɗum ɗon ɓe wawata respectude mais en même temps kadi ɓe yi lawol ngol ɓe fokkitingol continue no reportage o. Avait été levée au bout d'un mois et demi contre la promesse d'élection en 2022. Arrivée au pouvoir l'an dernier après un nouveau putsch, la junte menée par le colonel Assimi Goïta estime impossible d'organiser des élections dans le pays. Elle invoque l'insécurité persistante et la nécessité de réformes avant tout scrutin. Voilà. Bay koko waɗi ɗo ko waɗi on tuma ɓe innonoɓe joni hari ɓe waɗaniɓe sanction ji aranu ɗi ittita ton inna joni aw min hoytinani on fi on fodime wondema on waɗa élection ji ɗin élection ji ko février ɗo ɗi hannono waɗugol ɓay noon hande kadi yeyaɓe tawi ɗin ɗon on organisaka si ɓe fuɗɗi noon sanction ji ɗin ndaren non joni conséquence ko honɗum ɗum ɗo waɗi e Mali ɗin sanction ji ɗi tawata woɓɓe go hino yawitade ɗo hande mi fala noon yon jenti to moƴƴa o reportage ɗo yuɓɓidira mo noon e koko innoɗen ɗo hiɗen sanction de num média wiwɗen noon prochaine étape on kañum kadi ko boycott kadi wonɗen e waɗude ɗo noon au delà de boycott on fiyen fuɗɗo toɓɓere men aranere nden fiyo waw famude moƴƴa ko honɗum woni ɗin mbuuɗi addaɗi ɗo on jentiteɗo reportage waɗuɗo e hoore Mali ko honɗum woni effet ji ɗin un mois juste après kadin sanction ji waɗa précisen ɗo ko mois de janvier sanction ji ɗi waɗi hande ɗo ko début mars kono mois de février déjà ko honɗum wonno ko Malien ɓe mbay ɓe landama ɗum ɗon ko waɗi kon e hoore maɓɓe ko honɗum waɗi effet on jentite. Et afin d'analyser l'impact des sanctions économiques et financières décrétées dimanche par la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali, nous sommes en direct de Bamako avec l'économiste malien Étienne Fakaba Sissoko. Bonsoir et merci d'être avec nous. Depuis dimanche, le Mali vit sous un embargo commercial et financier. Combien de temps ce pays va-t-il pouvoir tenir dans une telle situation ? Même si les autorités disent que les dispositions ont été effectivement prises pour pallier aux conséquences néfastes de ces sanctions sur les populations, il va être très difficile pour le pays de tenir au-delà de 2 mois. Et aujourd'hui, malgré l'existence d'une certaine liquidité, il y a également l'effet psychologique de la sanction qui commence à peser sur les populations et qui va être très difficile à contrôler. À titre illustratif, même si dans les sanctions, effectivement, aujourd'hui, les produits de première nécessité, les hydrocarbures et l'électricité sont exclus du champ des sanctions, les populations commencent déjà à ressentir les effets puisque le kilo du sucre, par exemple, est passé jusqu'à 700 francs CFA. Et le... Voilà, ɗo on jentite o reportage ɗo ko waɗa ɗo fewndo sanction ji ɗin tun yew waɗa immana fi muɗum kono non ara mi faala yon faamu ɗo ka reportage o ɗo si sanction ji ɗi waɗoyama ɗo joni hoore lagine anden taw situation économique lagine mo woni e muɗum on si ɗin sanction ji ara ɗon ɗin non sanction ji ɗi si ɗi waɗi ko kala konko tawata mbuuɗi no fokkiti arangol lagine faamon ɗo moƴƴa non toɓɓere men aranere nden no tawa e mum ko ɓe innata ɗin ɗon hande kadi ɗi yahanta lagine parce que lagine haray no sanctionna rappelen noon ɗo ko ɗin peyiji wonɗi ɗin ka UEMOA woni ko waɗi sanction e hoore Mali on non UEMOA ko on tawa won haraka ka banque BCA on ɓe rewi e muɗum fi sanctionnugol Mali banque ji wonɗi ɗin non ka BCA o ko ɗin banque ji tawɗi ko ɗin mari kon ko ɗi yuɓɓodiri e mum contrairement e lagine ɓen ɗon fof ko CFA ɓe woni e gollirde ko ɗin ɗon non banque ji yeta hande kadi si par exemple Mali no ñawli institution ji ɗin mbuuɗi ko tawata ɓe duwa yoɓitude sanction ji si waɗi ɗin mbuuɗi ɗin wawetake transférede fi yo welan fi wonɓe heɗitade en ɓen ɗo no wawa si hiɗa mari ɓeygure ma hiɗa mari chantier ma wonɗo ka Fulawa
mo tawata hino haton jini e mbuuɗi fiyo gollu tawa non ko Orange Money rewata e mum mi waɗa on publicité ɗon mbuuɗi ɗin hewtoyaɓe ton on non waɗanoma Orange Money on o yete non hande kadi téléphone makko on blokama ɓay non haɗa téléphone makko on blokama hande kadi ko honno wawata warrude fiyo mbuuɗi yaw hewtoyaɓe golloɓe maɗa chantier on continue ɓe wonɓe ton kadi ɓe heɓa ko ɓe ñaama maɗum si innama ɗo joni ni goɗɗo dépense makko on ko iwata ko leyɗe porto inne noon hande kadi mbuuɗi iwata leyɗe porto ara hewtanamo ndaare ɗon soñjama on tigi wawata heɓugol ko sifa ɗi sanction ji par exemple ɗiɗo noon ɓayɗi waɗi journaliste on noon landa inna ene ko ɗum ɗo waɗa e hoore maliyenɓe ɓen ko honɗum fewno ɗo ni woni ko yiwɗo journaliste on wi fi kala ɓayɓe inni hiɓe mari hiɓe eɓɓani fi mum hiɓe jogi mbuuɗi ko yoni o inni wo fewndo ɗo ni ɗum ɗo wawata feƴƴude lebbi ɗiɗi haray soñja on waɗi o inni e piide misal ni sukkar on fuɗɗike sattude frère non ka sukkar ɗon ni are non joni e contexte guinéen on hande ɗo hiɗen andi lagine ɗo ni ka wonɗen ɗo mois de mars échéance ji tati hino fottitani en lagine échéance ara noon koko tawata kon délai de 6 mois ji ɗin koye o mois ɗo woni hawritude donc hande ɗo le 5 timmi lebbi jeego ɗin kinna ɗin ko ɗin CNRD jonna donc sanction ji ɗin ara deuxième échéance on koko innano ko wondema procès de 28 septembre on o organisete e nder o période de premier trimestre on ko ɗum woni hakkunde janvier et mars lagine fo ɗum no cour pénal international ou tribunal pénal international o wondema dossier de 28 septembre on organisete ka tawi noon ɗum ɗon hande kadi organisa ka sanction ji fuɗɗoto yanude kadi hoore lagine donc faame ɗon deuxième sanction troisième des choses ko tawata ko échéance on ko mois de mars ɗo ɗon andi ɓe innuno ka yewtere maɓɓe ka nouvelle an kañum monsieur Laye Mamadi colonel Laye Mamadi wondema o organise ko ɓe innata kon assise national fi réconciliugol guinéɓe ɓen e andugol soñjaji ɗi marɗen ɗin fi on durée de transition duwa ɗo waɗede ɗum ɗon kadi ko innano ko cours du premier trimestre ɗiɗo tati non hawtodiri enen ɗo ko tawata sanction ji ɗin ɗi yanayi e hoore meɗen mais au niveau local taw hiɗen andi laamu yanu ngun ko honɗum waɗi ha ngu yani ko konko tawata kon hari en ɗeɗɗiɓe ha hewti e nokko foro ƴoɓike ka tawata hari alaka ɓe yahata yeeso ɓe wata yiltitade ɓaawo ndaare hande ɗo devise ɗin à titre d' exemple ko honto ɗi fewndi ka leydi lagine hiɗi unade donc ko ɗum woni wonɗo extérieur ɗo sino wonno naɓande ɓeygure muɗum 100 € fiyo yomnuɓe dépension hande ɗo ko ma o naɓa 110 € ma 120 €. Normalement noon si innama devise ji ɗin tippike cogguji ɗin kañum kadi ɗi tippoto kono lagine cogguji ɗin ɗi ɓurta e woni ƴawde yiltito ɗen noon ka sukkar ka wowli ɗo fi muɗum kon hiɗen andi lagine en tan normal ɗum ɗo wonino aada hay sina aada moƴƴo si suumaye ɓatike ma hewti lagine coggule ɗin ɗi sattay sukkar on par exemple coggu mum ƴawa maaro on coggu mum ƴawa nebban ɗan coggu mum ƴawa ko raɓɓiɗi ko miskino ɓurta tampude miijite noon hande kadi ɗi crise ji ɗo tawɗi ɗin ko wowɗi waɗude lagine tuma o saayi ɗo hewti o watten ɗon noon crise ji tawɗi ɗin ɗon ko hitande nden fof yiɗen e majji watten ɗon noon hande kadi noon crise mondial tawɗo on koko nde nawnare woodi ɗon kon e ko o guere woni e wadde hande ɗo Ukraine e Russie watten ɗon noon sanction ji hande kadi e hoore leydi lagine ndi est ce que ɗo reeni moƴƴa ha honto ande nde hande ɗo Guinéen jo mari ko hani mapagol ana fewndo ɗo lagine c'est que rendez-vous crise ji ɗin fof jonni crise ji ɗin fof hawtiti jonni rendez-vous lagine hande ɗo si CNRD on no yurmete num population lagine on ɓe hanuno darugol ɗiɗo fof hara ɓe ɓeydali ɗon kañum kadi ko ɓurtata soñjude Guinéen on kono ɗon noon tippini devise ji ɗin na niveau mondial ɗi tippi koko tawata ɗon julaɓe ɓen ɓe ala e sodoyde makitiji ko ɓe sodanta noon devise ko ɓay ɓe ɗaɓɓoya e makiti ko ɗum uni devise ɗin hande ɗo goto falaka devise donc iɗen andi noon no tawa e conséquence ji noon si innama sanction waɗi ko inflation waɗowo on kadi piiji ɗin ɓurta sattude si tawno goɗɗo eno wawno yaade sodoya marchandise par exemple addamo si banque ji guinéen ji ɗin hino waɗana embargo a wawata transfert de mbuɗi ma ɗin yaha Europe sodoya marchandise a wawata transfert ude en tout cas do je parle des banques normales hande kadi harayna banque ɗi inneteɗi ɗin ko informel ka tawata par exemple a yaha e saare versa ɗo mbuɗi ma goɗɗo wonɗo Europe tawnoɗo no faala addude mbuɗi mum hettidire ton na ɗum ɗo mi woni e yewtude fi muɗum ko mi woni e yewtude ɗo sakite moƴƴe yewtere nden
parce que en faala yo jama on anduɓe heblano koko woni arde ɗo kon hara ya haali ha yani e meɗen wi'en en juhama hande ɗo jama himiɗo anani o miskino tawɗo on ko yerko o yalti wo o heɓa ko ñama o tawɗo on mo andi fi hande ko no anda fi jango oɗo ko honno o warrata ɗi lebbi won e sutade ɗo senerde on sino yurmeteno ko ɗum ɗo ɓe hanuno darugol ɓe yummiraɓe ɓe jiijiraɓe ɓe nawyuɓe ɓe tampuɓe ɓe ɓilliɓe ɓe jukkuɓe tawɓe ɓen ko yerko ɓe waɗana wo ɓe wawi heɓude si tawi noon hande ɗo mo kala ko maapi koko rondi kon kono o gerdira haaju makkon konno ene warrete haray sakite moƴƴa yewtere nden andon noon ɗi sanction ji ɗo effet ji ko ɗi fuɗɗi wadde kon non maali watten ɗon noon prix carburant on kañum kadi ko duwa ɗum ƴawde ko gera o ko gera ɗum ɗon ƴaway ɗiɗo noon fof si hawtodira ni an o soferjo ɗo tawɗo on hiɗa ñawli otowal tawɗo on hiɗa hani naɓugol marchandise ji intérieur konno a warrata e o ngal otowal ma ɗo ngol laawol kanugol coggu pinere hande ɗo ka satti ɗon nde tawata kadi coggu ngun ɓurta e ɓeydade coggu resol hande ɗo ka tawata ɗon ɗum ɗon kañum kadi sa yeehi voyage resol ji ɗin koye ɗi helu ara naada otowal ma ngal ka garage an o waɗowo entretien ɗo tawa koya soodu nebbam fi vidange maɗa ɗiɗo fof noon ɗi ɓurta woni sattude an noon julajo mo wonɗa e gollande on kanko mbuuɗi makko ɗin ɗi ɓeydaki sakko inna sabu ɗum ɗon o ɓeydante so ɓeydanima ɗon kañum kadi koye hoore tampu ɗon ɗin ɗon ittoyte par ce que o soodirali fi yo perdu wattaneno yila e ɗiɗo moƴƴa jentito ɗon noon suite reportage o mo tawata on ko ɗum ɗo woni ko sutani en ciment qui sur le marché est aussi passé de 115 000 voire 110 000 à des endroits à 120 000 voire 125 000 par endroit. Donc il y a les effets concrets de la sanction, mais il y a l'effet psychologique qui commence effectivement à sentir, qui feront que les effets ne pourront pas subsister sur la durée. Le pouvoir malien sera-t-il en capacité de verser le salaire des fonctionnaires maliens? Pour ce mois, oui, puisque depuis un mois, voire 2 mois, les effets de ces sanctions ont commencé à être... la menace des sanctions a commencé à peser sur les autorités. Et donc, on a commencé à prendre les dispositions. C'est ainsi, par exemple, qu'on a pu mettre une certaine réserve. Mais sur le plan technique, l'existence de la liquidité, elle seule, ne suffit pas pour payer les salaires des fonctionnaires. Il y a le circuit économique, le circuit de paiement des salaires qui doit être fluide. Et aujourd'hui, avec ces sanctions, l'État du Mali n'a plus la possibilité d'utiliser, par exemple, des chèques du Trésor pour payer les banques à hauteur des fonctionnaires domiciliés chez elles. Donc, voilà. ɗon précise ɗo waɗen ɗo kañum kadi commentaire nde yewtere ɗo ko honɗum journaliste o woni ko landi oɗo journaliste o wimo joni noon ɗo ko tawata ɗo sanction ji ɗin ɗumannike cogguɗi ɗin fuɗɗike sattude mbuuɗi ala iwde nokkugo Bamako Mali hino sanctionna ko honno noon joni ɗon tanƴini ɓe wawa yoɓude ɓe fonctionnaire ɓe ɗo ɗi lebbi wonɗe arde ɗo journaliste on jaabi honɗum o inni o ɓay tum ɓe andi sanction ji no arde ɓe ƴetti disposition ji ko ɗum woni ɓe hebilanike fi konko woni arde kono ka woni kon tigi tigi ko haala ka ɓe woni wolde ko wonde maɓe hebilanike yahoɓe ɓen waɗoya golle ka fonction publique e mana jannoɓe ɓen e mana ñawdoɓe ɓen e mana kañum soldasiɓe ɓen tigi ɓe wawata ɓe yoɓude par ce que si tawi mbuuɗi ala natude i tawata ɗin ɓe ñawlorde sanction ji no waɗi hoore maɓɓe ɗum ɗo fof si satti e hoore gouvernement on wano an jannowo l'école on ɗo tawɗo hande ɗo ni hiɗa habbi salaire ma on salaire maɗa ɗon no wawi wonde bloqué o ronka hewtude no wawi wonde ronkeɗa waweɗe yoɓede ɓe inni ɗum ɗo noon fof ɓurtay kadi sattinde saare nde par ce que sa yi an ko a julajo ko a yeyowo par exemple maaro ma nebban si tawi client jo ma on ko jannowo l'école so jannowo l'école ari kama ko yo ñawloma so ya wawa ñamminoyde ɓeygure makko ne joni noon si on ɗon ari o ñawlike malde wotere laabi ɗiɗi laabi tati so aroy kana yaɓuga watamo ñawlugol joni noon kanko si o wawali ñamude ka suudu makko wata yadde o jannoya fayɓe ɓen ɓeɗo noon fayɓe si ɓe janggoyali kamɓe kadi ɓe yalta joni e waɗugol manifestation ji ka lawol o yi ha hon to CNRD on fewno ɗo no préparude bomba retardement e hoore population o famon ɗo noon hande ɗo contractuel ɓe ɓe gino yalti no landitade yo watte ka fonction publique e hoore ɗum ɗo noon ɓe faminana e wondema kamɓe tout va bien justement ko honɗum noon kañum kadi manipulation ɓe woni wadde jentite ɗum ɗo trouver d'autres mécanismes comme les bons du trésor pour pallier à cela et là encore
la manche n'est pas gagnée puisqu'il faudra que les banques acceptent ce moyen de paiement-là qui revient à un préfinancement en réalité des banques des salaires. Voilà. O yi ko be woli do kon ko be ni ko bon de trésor kon woni bon de trésor si o wattani la do mois de décembre lagine ka ko janvier be yaltino do kon ko be wino dim bon de trésor ji be yaltina di be yeyitadi yimbe tawbe haray ƴetta di kon num dim fonno dim fonctionnirta bon de trésor. Bon de trésor ko état on ko banque centrale on par exemple yaltinta ko kutata wiyen 1 million be nama ya ar soda dum dom sodira en 800 000 par exemple ma 900 000 sa sodi dum don konko kutata 1 million a ƴettiri dum 800 000 ma 900 000 be innama après 6 mois sa artiro dum don tay a gollitirali kambe be jonnete 1 million ko dum woni a nyawlibe 900 000 ji maada din fiise a arti yo be jonnito e 1 million dum don ko a condition ko e tawara an on yawdo ƴettoy on bon de trésor don yo tawara gollitirali din don on bon de trésor c'est que a yawyali nokkugo yida parce que aray no windi e makko 1 million sa ƴetti on 1 million a yehi nokkugo on 1 million don be jonnete 1 million alors que non anko 900 000 jonnoda on jonnodo ma sa artiro yidi non tawi a gollitirali a jonnimo o jonnete kanyum kadi don on 1 million maada toujours mais kon to woni problème o si tawi da andi leydi ndin état on o arambudi ko risque aray wonda e wadde don parce que on bon de trésor don ko 900 000 aray endorida mo ma 800 000 sa artiri yo yobite din don on din kaydiri fusdina fatama si tawi ala mbudi donc ça veut dire que ko crédibilité état on wawata wadude hadim bon de trésor jidi wawa ma nafude goddum sina dum haray no wawe si goddo jonnima seke goddum ko tawata o inama jabo o téléphone do mido nyawlima si woni lebbi didi mi artirali yeyitumo on non téléphone jakka tawa ko holgo o jonnuma ina téléphone o jonni tun o induma ko téléphone ni kono jakka na téléphone odo annongida hooli dum do wonde mako goddum o jonnuma alors que jakka ina fus dum nafata eta non tuma on nangi wo gollerdo on bon de trésor don haray holli seke déjà o ala mbudi mi hiwro do Alpha Omar Balde mom yegit Elage Alpha Omar Balde mom yegita tan souvent ngaray salmingol do tawo haray mo wakkili mo engol derol mo sivangol mo adana en kanyum kadi information ni donc haray wiwden on bon de trésor don déjà taw ka banque centrale meden on fuddi mo gollirgol holli ha on to mbudi ko lanno dum ka kesji aren non joni fuddo den non poem men ara non ka tawata do hande be annonci wonde ma 1 milliard hebike précisen don taw banque mondiale fodudo on lagine din 1 milliard ji be ni o arti a réalité o yahano ko woni har banque mondiale on suspendu activité ji mudun din si coup d'état wadi kala dim banque ji sérieuse ji i décide ay wonde ma di suspendi activité ji majji din ça ne veut pas dire que banque mondiale har yalti lagine non non hari banque mondiale kala konko tawata ko projet mo be woni finansude hari be inni hande kadi men wallini taw men itti jungo e mudum hari banque mondiale on ko salaire ji fonctionnaire be mabbe en tu wonano jonnede hande do non ay condition ji din fuddi ke reni sade fiyo be wa wadde dum non be fudditiki activité ji mabbe kon no wodi din condition ji ko entre autres leydi si kondi sérieux ko assemblée mayri on hollata kondi sérieux une fois non coup d'état wadi si donc andi si be non ko suspension de l'Assemblée nationale pardon dissolution de l'Assemblée nationale et suspension de la constitution on pays mo tawata Assemblée nationale on darata golle ko ne wadde ka leydi kon banque ji din holota ko jonnugol be mbudi joni non bay o CNT joinama do entre guillemets tawdon ko on do woni remplace de assemblée on sabu dun don condition mabbe go wadama mo tawata sabu on don hibe wawi artude lagine sakite mo e yewtere de mijeji o parce que ko manipulation woni e yaltitude do mo tawata ko ma famine jama on ko honno o wona e wadi rede on manipulation ko non ko faminangol jama on wonde ma tellement que CNRD on ko be crédible tellement que be alakam be problème avec le monde extérieur avec les ko be inata kon la communauté internationale CD on be ina en banque mondiale pour be wonde crédible ben américain be ben no gollidude mabbe CD on worim be artiti la Guinée alors que non be yahano ay nokku première précision deuxième précision kala andudo ko wiete banque ino andi banque ko fonctionnirta ko intérêt e mana ko mi nyawlete woni jonnitalan wattanalan don cioggu ko dum wattanalan don ngenaari ko wattanalan don tono ko mi nyawlirma ko non banque fonctionnirta
ce qui veut dire que banque mondiale on hina intérêt mabbe ka be suspenduno di activité ji mabbe do parce que kono be nyawliri lagine wo be wawi tañƴinorade lagine yoɓitoyeɓe ɓe heɓa intérêt mabbe on donc en réalité kamɓe hara ɓe hawji o ɗiɗo piiji waɗu no woniri ɗon banque fof ko non fonctionnirta mais est ce que non ɗum ɗo si ɓe waɗi ko par ce que hara ɓe yiiɗi ndin leydi ɗon précisen ɗo ko ɓe innata ɗo aide en réalité na aide ɗi mbuuɗi innaɗi on 1 milliard na dokkal na giggol kadi waɗira ko ñamande wona wi'ede nde ñamande ɗo ko nde disponible si ɗon hatto jini e mum meɗe wawi on ñawlude nden ɗo ñamande ko doliwal ngal doliwal ko won ɗum ko ndeɗa jonni ɓe yetotoma ndeɗa ara ƴetta ɗum ɗo koye taw a waɗi hunde kaari sa waɗali hunde kaari men jonnatama donc en réalité ko kaaba ko ferante gertogal fiya wawu nangugol ngal donc hande ɗo nde ɓe yalta ɓe famina wondema ko victoire heeɓi ɗo en réalité na victoire heeɓi ko loyru ndu ɓe ƴuppirte ndundu yona ɓe ha lutta ko ndun guine woni e hawjande fewno ɗo hendagol mais c'est bien si waɗi loyci ɗo no moƴƴi par ce que taw ɗin financement ji ko waɗete ko honno ɗi warrete ko honno ɗi fewti ko konko tawata ko projet ji hara na wiugol de ko projet de développement forcément ko ɗin secteur ji tawɗi par exemple ñawdugol yimɓe ɓen janngugol fayɓe ɓen e ɗin infrastructure ji wano laawol ɓo projet ji ko ɓe innata piste rural ka fulawaji ɗum ɗon fof ɓe wawata suspendude few par ce que si ɓe waɗi sanction e hore ɗum ɗon ko population on ara e sanctionna na ɓen hooreɓe wonɓe ka dow wonɓe e ñamude jawle ɗen donc ɗum ɗon en tant que tel ɗin secteur ji ko ɓe innata kon humanitaire ɗin ɗon ɗi wonay ɗon ko secteur politique on ko ɗum ɗon woni kipetake kono ko wiyete infrastructure ka tawata si laawol taƴƴiɗo joni hakkunde Conakry e Mamou yimɓe no wawa mayude saabu ko tawata kon haray laawol ngol no taƴƴi ambulance ji wawata naɓude yimɓe ñameteji hewtantaɓe ka intérieur ɗum ɗo fof saabu ɗum ɓe accata ɗiɗo on ɗi daro few kono ndeɗa ara yaltinaɗi ɓe yetotoma taw ko hunde kaari waɗata donc en réalité ko piiji ɗiɗi woni ko sutani lagine ɗo ko juuri bini ko yoɓe innu ɗi mbuuɗi ɗo ko ɗi disponible sanction ji ɗin ara noon yana e hoore lagine hande kadi noon ɗin ɗi bloqué en hande kadi noon hiɗa reeni mbuuɗi ɗin kono a wataɗi hendade sabandema ko tawata kon hino mari bonnere nde waɗuda sanction ji ɗin kadi effet majji on ko honnum ɗi mbuuɗi ɗo en réalité ko ɗi sanction e hoore lagine ko ɗum woni ko fukkiti ɗo anditen noon kadi na CNRD o woni ko négociiti ɗo kadi l'autre précision ko gouvernement yanuɗo on ko ɓen wonno ko négocie ɗum ɗo mbuuɗi ɗin inna hande kadi woyɗi woni disponible fi yo laggine ñawle ɗi fino yo laggine hendo ɗi go taw condition jaray no waɗa wiwgol ngol koye élection organisé si élection organisé ka heeɗi ɗo kono wataɗi hendade ɗo gandi noon ñallal suumaye ngal fof ko ɓuri muusude ko tumata e futuro suumaye on ɓatike mboyriji defama futtiji cippinama toriji woni pré haraɗa reeni ɗon ñamete on ko kum période ɗum ɗon hakkude ka futuro on noddinte ɗon juule ko on ɓuri muusude par ce que hande kadi ɗa reeni ñamete o awa ko ɓuri muusude kon fof ɗo na konko tawata laggine sanctionnete woni ko konko tawata laggine yi mbuuɗi tawoji wawayno hewtude hiɓe mari péniriji fonctionnede no hana yoɓede ɗum ɗo e ɗum ɗo fof no hana waɗede e hino mbuuɗi ɗin ɗo ɓe reeni ɗi kono ɓe wataɗi hendade c'est là où c'est intéressant piiji ɗin fof ko hakkil ɓe portoɓe ɓe waɗirta piiji ɗin mere ni tun ko ɓe woni wadde o haray ɓe prévoit yeeso kadi ko honɗum hikkoytaren ɗon ɓe andi ko honno goɗɗo wawirte ñoƴƴede o waɗa ko ɓe wi kon e piide misal se yiɗo ni ɗi sanction ji ɗo kadi fuɗɗi dundande ko maali on andi ko ɓe yinono transition mo 5 ans sakite moƴƴa yewtere nde on transition mo 5 ans ɓe artirimo joni hande kadi ɓe witi joni a tigi tigi on ko 4 ans nde mene mi wiwno et puis min faala en jooɗo yewten kono woni faamali moƴƴa ko min waɗi kon min faala yon jooɗo yewten min raɗinoki ambassadeur ɓe min waɗi ɗum ɗo fof kono on faamali en nantodirali tum moƴƴa ɓeɗo le taw hay lebbi ɗiɗi yonali taw andi toon no Mali en terme de préparation Mali no woni économiquement plus stable que enen économiquement ko ɓe plus fort que meɗen enen sakite moƴƴa yewtere nde mi jeeji on an on natuɗo ɗo fuɗɗi yewtude ɗo 5100 personnes sakito moƴƴa yewtere nden wawen sendidirde hakkunde manipulation on e sakkunde réalité on hande ɗo ko ɓe woni yaltinde ko faminalngol jama on wondema on ne bien awa si économie on ino satti mbuuɗi no fokkiti argol e woni crédible woni ɗum ɗo fof faame ko yo rew kulle jemma sattede fokkitande lagine nden hande ɗo ko yen watta yila e maƴƴe moƴƴa joni noon a wonɗo extérieur ɗo marɗo ɓeygure maɗa nden ko honɗum hanuɗa waɗugol naɓan ɓe mbuuɗi fewno ɗo e devise ɗi yanude
ɓe yaɓe soda ñamete ko yoni fewndo ɗo ɓe naati daga suudu mum siɗa mari feere ɗa mari on kawtal jo tampuɗo moƴƴo e makko moƴƴoɗen e kawtal ɓe meɗen ɓe moƴƴoɗen e jama o par ce que ko e nder nde sattende ɗo goɗɗo waɗata sadaka Allah jaɓa sadaka on sadaka ɗon woopinama tana wonnoɗo yarde famin ɗo moƴƴa o parti nde yewtere ɗo par ce que ko eɓɓuɗen nayo jama on tampu ko ɗum waɗi siɗen yewtude ɗo e waɗude sen acci ha waɗi e hoore jama on ɓe juhirama sattende nde nde ɗuuɗay famin non enen lagineɗe mari ɗo piwu gotum tanaji waɗoji ɗin lagine ko ɗi waɗata sinayi jumare wo warrata koye suumayere warrata ko ɗum waɗi duɗɗande meɗen ko ɗum holli wondema duɗɗande meɗen nden yiɗen mari hakke tiiɗuɗo mo tawata ko Allah bonnuɗen évidemment leydi meɗen ndin no hendori taw indépendance non hakkeji no woodi taw hakkunde ɓen cippirnoɓe fi hendagol indépendance on go'o ɗimmel muɗum kadi hakke ko tawata guinejo no du'a waɗude guinejo ɗimmo muɗum on ka yurmegol mo e ka moƴƴagol e makko sabu ɗum ɗon kañum kadi Allah tippina e lette e hoore meɗen eɗen andi no wiya ka alqur'ana Allah moƴƴotako e jama on ɓe moƴƴodirali hakkunde maɓɓe taw ko tuma hakkundeji meɗen moƴƴuɗen e ɗimoɓe meɗen siwata ndaare ɗo piide misal enen lanɗo ka woni bonɗo o ka woni dundarankejo so ittama aroyowo watte ɗon on ɗo yo wonu moƴƴiɗo e hoore meɗen ko on wonata ɗon tellement bonɗo e wiya jaka iwnoɗon dikka on ɗon siɗon andi ti ñande goo mi wanno ɗo direct mi yewti o mi inni hiɗen tori Allah yo Allah dandu en yo taw hande kadi en yahay ha innen jaka dikka nun Alpha Condé kono ndaare hande ɗo situation on ka fewndi ɗo yewtide e jama on ndaaro ɗole taw ko 6 mois juste heɓuɗen taw ha en mutaki taw donc faame duɗɗande meɗen nden enen guinéen mi wowleta haysi jama o yiɗata kan haalayo ka nano bonnere nde mbarɗen nden iɗen bonni Allah kono eɗen bonnidiri kadi hakkundeji meɗen en alaka e yurmodirde so en yurmodirali le jama on hakkunde meɗen Allah kadi yurminta en donc préparé moƴƴa ittugo sadakaji ɗin préparé moƴƴa soodoyon konko tawata hara gollitirte ka suudi par ce que lebbi wonɗe arde ɗo ɗin ɗi satta e moƴƴa dey mi yalanaki miɗo tori Allah yo senerde o nanu ɗum ɗo si tawere ɓe nanali ɓe fama ɓe anda ngol lawol ngol ɓe fokkintini ɗo naaɗi sadakaji ɗi ɓe waɗata ɗo nafata ɓe fuɗɗoɗen ɗon non yewtere nden ka toɓɓere ɗimmere par ce que tangol nanga hen ɗo joni ko honɗum wonɗen e yewtude ɗo fi muɗum hande nde toɓɓere nde tawata on ko ɓuuti holli ka muusi on yi o vidéo mo ɓe innata ɗo Mohammed Lion Bangura taw ɗon siɗon anditi fi o ko o innuno wondema o hoyɗi lansana konte Allah hinno mo yaafoyi no yalti ka maayo ƴetti laamu ngun jonni colonel Laye Mamadi Doumbouya c'est lui qui avait dit ça siɗon anditi on tuma mi innuno simo anduno ko on ɗum woni firo konko wowli ɗon ngol koyɗon o hoyɗitatanoko ngol goɗɗo ko on ɗum firi yo mayɗo ƴettu goɗɗum jonna goɗɗo anduɓe koyɗi ɗin ɓe andi ko komi woni e yewtude ɗo fi muɗum mayɗo si ƴetti goɗɗum jonnima an wuuro ɗon ko ɗum woni haray ko mayde woni arande on mo yiiɗa ɗum hino jonne ɗon fi on ɗum non ko par ce que mayɗo on ko sakkiti heɓude kon aduna ko nden mayde ɗon ko nden o hendi ko ɗeɗɗere mayde o sakkiti heɓude aduna ka wiwata ɗo donc symbolique ko firi mayɗo si jonnima goɗɗum sina hara koyɗi maɗa ɗin hara na gongoji ɓayno woodi ɓen ɓe tawata koyɗi maɓɓe ɗin ɗi gongata si koyɗol maɗa ngol tungol gongi hara ya andu an jonnaɗo ɗum ɗon ko mayde woni ko jonnaɗa ce qui veut dire hara maya on tigi hara maya woni ko ɗum waɗi si on tuma mi innuno simo anduno firongon koyɗol makko na koyɗol o moƴƴol o hoyɗanno on tuma Laye Mamadi Doumbouya ko ɗum woni ko lansana konte jonnuno kon ɗon mo ndeññande la laamu ko mayde o jonnunomo ɗon ko honno non o mayirta ko ɗum ɗon woni hara andaka ka firo ɗon mais maayo ngon kadi tigi ko honɗum woni firo maayo anduɓe ɓen koyɗi no firirte non en ala natude on détail ɗon par ce que anduɓe ɓen firo ndiyan tawɗan ko ndiyan lanɗan e ɓe anduɓe ndiyan tawɗan ko ndiyan welɗan yareteɗan ɗan ndiyan deeƴuɗan ɗan ndiyan wonɗan ilude haray no umude e goɗɗo wonɗo e hoore ndiyan anduɓe koyɗi ɓen no andi ko honɗum ɗum firi na firtugol koyɗi arɗen ɗo kono faame tungon image mo yiwɗon ɗon holli tabintini wondema kuuɗe wonanoɗe waɗede ɗen e nguyal laamu feƴƴungu ko ɗen kuuɗe kadi woni e continuide ɗo han joni en d'autres termes ko dolokingi waylita kono dolokingi ngi ɓortaka ko lamateriji honɗi noon gollirta ɗum ɗo o golle jalan
ko ɗilla materiji tawɗi ko bonuɗi tawɗi ko dundarankeji tawɗi hiɗi mari sattede sen piittiɗo misal e fewndo fir'auna num ka annabi Musa immino ari tawi fir'auna o arno tawi fir'auna ko holori ko ɓen bileɓe makko ɓe tawata annabi fir'auna fooli ɓe wonti kamɓe gonɗinɓe laamu makko ko ɗon go fuɗɗi yanude joni noon ko honɗum waɗini si o laayon bangurajo ɗo o immi o yehi o waɗi o sadaka ɗo mo tawata woɓɓe no wiide ko goɗɗo hirsa hara minen min yalta e on tere non par ce que min yi'ali kono tungi no woodi ko tawata en fof en yi ɗum ɗon laɓi ki ƴiƴanka woni e mum e konko inni ko wo ko fi wota ƴiiƴe hibbe ka leydi lagine woni ko waɗiri ɗum ɗon joni noon ko honno tawata o sadaka ɗo hinaka jordi ɗo waɗa e manaka sur la terre ferme haray naka nder maayo anduɓe ɓen ɗum ɗon kañum kadi ko honno fonctionnirta retene tungi no woodi les 4 éléments de la nature e mana aduna on ɗo ko piiji 4 woodi ko leydi ndin ndiyam ɗan yiite ngen e hendu ndun neɗɗo kala wonɗo ka hoore aduna ɗo ko ɗi élément ji ɗo o wondi e muɗum e piide misal ono wonɓe ndarude lamɓen fewndo ɗo no woodi on e moɗon ɗo tawowo kanko ko yiitejo no woodi ɗo e moɗon tawɗo on ko ndiyanjo no woodi ɗo e moɗon tawɗo on ko hendujo no woodi ɗo e moɗon tawɗo on ko leydijo ko nano ton ko yimɓe inna wonde ɓe ndaaroyiɓe tawi koode no feppi ma yimɓe ɗiɗo jombidiri kono ɓe seedi ko tumatay on ko yiitejo o jombidira e on ndiyanjo ɓen ɗon ɗiɗo ɓe fottata ɓe wata wondude ɓe wata yehidude omo hendu ndun e omo yiite ngen kañum kadi si ɓeɗo ɗiɗo kadi jombidiri ɓe wawata yaadude wonde dépendamment si ko gorko on e debbo on par ce que honde hendu ndun si ndu wifi ndu annina yiite ngen no woodi noon hendugo wifo ngu ɓurta huɓɓinde yiite ngen no ton kañum kadi ɓe tawoɓe ɓen ko ndiya ko leydijo e on mo yiitejo ɗiɗo fof kañum kadi no woodi ɗin yuɓɓodiroji no ɗi woodi ɗin ɗi yuɓɓodirta karmo ko ɓen no andi ko moni e yewde ɗo kon fi muɗum awa ɓen tawɓe ɓen non innama ko ɓe ndiyamɓe sa faala ittande ɓe sadaka wo o jaabo net ma sa wawa yaade windoya e hoore maɓɓe fi gergol ɓe koye taw koye hoore ndiyam wonɗa si wawa wadde ɗum ɗon koko moni e yewde ɗo ƴiƴuɓe ɓen no andi ko moni e yewde fi muɗum kon ɓe faami moƴƴa mi natata e détail ji muɗum par ce que mo kala e domaine d' activité muɗum o ɓe windanoɓe goɗɗo ma waɗanoɓe goɗɗum si tawi ko mo ndiyam mo tawata kañum hoodere muɗum nden ko hoodere ndiyam ko ka ndiyam ɗum waɗete on nanay wonde ɓe inna ko ya weƴƴitu tapi um e hoore ndiyam si wawa wadde ɗum ɓay noon tapi um weƴƴitota ko e hoore ndiyam ko laakum ɓe jooɗoto e hoore muɗum ɓe waɗa ɗum ɗon donc faame ko golle jalan wona e waɗede donc en faamiɗo a wasi ko laay mamadi en andi donc laay mamadi ko ndiyanjo évidemment hino tawa e ɗin mandeji ɗiɗi tawata ɓen lamɓe hino mari tawgol ko ndiyamɓe ɓe tawɓe ko ɓe ndiyam ko ɓen ko ɓuri kon arata ka laamu donc ko kanko wona hay si tawi o wowlano ka vidéo wondema on sadaka ko kañum wona e waɗanede ɗen andi ko lanɗo ɗo on sadaka wonano waɗanede si on noon sadaka gaynama waɗede mi wolata ko woni hikki yeeso ɗon ko par ce que aɗay ko publicité mum e waɗande ɓen waɗoɓe ɗen kuuɗe tawɗe ko golle seytane faame tun ɗum ɗon holli par ce que ko ɓuuti holli ko muusi sakite moƴƴa yewtere nden fiwata e naatu e o piège moɓe woni wiide wo ko puulijo yehi hirsa nder ton taw yew e on teren ɗon par ce que ɗum ɗon no suuɗani en no wirnani en mais ce qui est clair ɗi kidnapping ji wonɗi e waddude leydi lagine ɗo ɗi waɗi raalini mere ɗum ɗon min neeɓi on wowlande o coupeur de route ɓe ɗum ɗo kadi ala waɗirde mere ko goɗɗum woni e waɗinde ɗum ɗon faamon noon kadi ɗi sadakaji taw ɗi waɗama ɗo na sadakaji wonaɗi e waɗirede no sadaka wiira no waɗire non donc konko ɓe yehi ɗon holli hande ɗo gouvernement on ko huluɗo moƴƴa ɓe yeetama wondema ƴiiƴe hibbay ko ɗum ɓe yeeta no gasa hay e ƴiiƴe maɓɓe kamɓe hibbete ko ɗum ɓe yeeta so ndaari fewndo ɗo ni laay mamadi o ko ɗon noon wulilan e yurmude moƴƴa e hoore makko déplacement ji makko ɗin mi yeetama wondema wanno déplacement hankin mo tawata ka wonno e arde o rewa wo hélicoptère wal hari no wiirude ka dow surveillant wal ndaara si woɓɓe ala préparaniɓe mo nokkugo kon ɗum o waɗi ka hulanta ɗum ɗon si tawi mo hoolino wondema ko woni e wadde kon no fewi kon ɗum o hulanta ɗum ɗon
wonɗo tawɗo ko kañum laami groupement des forces spéciales confirmane en ɗo haray ɓen tawɓe haray yii kun hélicoptère wonno kun jindude hanki kono tawata hina e kun hélicoptère ɗum o woni e mum kaka leydi o woni kono hélicoptère de couverture no hoore makko kono waɗini ɗum ɗon gandi mi yetiki o mi inni hakkunde maɓɓe kamɓe jo o ɓutta hakkunde maɓɓe nantodiraka hande ɗo nini kanko colonel Lai Mamadi o andi o wiyeteɗo Idi Amin on falanamo mum goɗɗum o andi kadi hakkunde maɓɓe kamɓe ko eɗen tati e mana Bala Samora e kanko Ammara e kanko Lai Mamadi ɓeɗo tato en andi e wino Lai Mamadi écartanoma ko hombo watti ɗon on ko Sadiba Coulibaly ko ɓeɗo tato ɗe koyeɗo tato iɗe décidi noon kañum wannoɗo coup d'état on ɓe ittaymo et ça c'est très dommage parce que o information mo mi woni o jonnude ɗo hino tawa e makko wondema kañum yumma Lai Mamadi Doumbouya andi wondema ɓe utilise ude ɓiɗɗo makko on ɓe faala mo warude ce qui est très dommage yumma makko non e humpitagol amen yumma makko wulli yetike mo inni accitu ngu laamu wata goɗɗum waɗe ɗum ɗo hande no yurmanmi sabu wallahi ɓaynami suuɗo o gonga Lai Mamadi no yurmanmi ko ɗum woni lan e yurmirde non na kon ko tawata kon innete o ari o bonike e jama lagine ma hande ɗo goɗɗum heɓaymo ko konko tawata kon o wawali yide o réalisa o anda kala ɓen yiɗuɓe mo hande ɗo wondema tana no sutanimo tana tiɗuɗo non ko fewdo ɗo duwanno rekkilude o darto hara o gerali o boni o perde jama on ko heddino kon o waɗa ko ɓe innata kon l'agneau de sacrifice ko ɗum woni agneau de sacrifice o wona ngol dammol layya ɓe layyomo kanko ɓen no waɗoɓe ɗum ko ɓe layyorimo ko fi kamɓe yoɓe wawa heɓude ko ɓe faala ko no ɗo neniraɓe tawɓe haray inde maɓɓe souvent aray e tuma inna CNRD on ɓen yiɓe andi si yehi ɗo hande ɓe puusi piyo jeɗen ha goɗɗum waɗimo ko ɓiɗɗo maɓɓe on ɓe tanƴini aroyay ka laamu e yurmede awa yumma noon kañum kadi colonel Lai Mamadi ko ɗum ɗon noon yi andi kañum kadi ɓiɗɗo mum on kañum kadi utilisé take fi ɗum ɗon donc sino wodi hande du'a hananoɗo waɗede ko on waɗeteɗo fi yo finu e ɗum ɗo o frena fewdo ɗo hara tana on hewtali mo hara tana on hewtali guinéen ɓen sabu hande ɗo on est très exposé hande ɗo on est très exposé parce que ko nébuleuse hakkunde maɓɓe noon ɓe nantodirali ene on hibba e ƴiƴe jama on ni tummere ene onon o wawata finude an colonel Lai Mamadi a wawata finude tun anda ko fokkitanma ɗo no hulɓini frena fewdo ɗo anda naɗi sadakaji ɗi ɓe on ma ɗaynude ɗo e muɗum dandatama. Vous avez une porte de sortie, mon colonel. Cette porte de sortie, au lieu d'organiser ces cérémonies, ces rituels, ces sacrifices, ça ne servira qu'à vous faire enfoncer. Là n'est pas la solution, mon colonel. Mon colonel, ce ne sont pas ces ententes entre opérateurs économiques de faire venir du riz et de distribuer ces quantités de riz dans les quartiers qui vont empêcher ces soulèvements populaires qui sont en vue. Aujourd'hui, le Guinéen, il est au bord du gouffre. Aujourd'hui, la situation économique du pays, elle est la plus désastreuse. Aujourd'hui, la précarité a pris un summum. Aujourd'hui, ce ne sont pas ces ententes de cet opérateur économique qui vous a promis de grandes quantités de riz, contre lesquelles vous allez lui faire une entrée de produits sans taxe, sans dédouanement, qui vont régler le problème. Ça ne fera que reporter le problème. Parce que ces quantités ne pourront pas être suffisantes pour toute la Guinée. Oui, pour quelques périphéries, oui, pour quelques quartiers populaires, à qui vous donnerez cela, mais ça n'aidera que pour une petite période. Vous n'êtes qu'en train de retarder le déclin, alors qu'en réalité, il y a une possibilité de mettre fin à cela. La porte est encore ouverte, mon colonel, de vous sauver et de sauver votre vie et d'éviter à votre très chère maman cette douleur, ces larmes. Reculez parce qu'une mère, ça protège son enfant. Ce qu'elle vous a dit de reculer, de démissionner pourrait vous sauver la vie et sauver l'honneur également. Sauvez les quelques meubles, mon colonel, qui vous restent. Ne vous laissez pas embobiner par cet entourage qui ne veut que votre mort. C'est pas bon pour vous.
Vous êtes un soldat, je le dis, je ne suis pas dans la démagogie, je suis dans l'alerte. J'avais promis de ne plus vous parler, mais là, je vois combien de fois la sérénité vous a quitté. Vous êtes exposé, vous êtes à risque, et ce que vous êtes en train de faire ne règle pas le problème. Ça ne fait que l'empirer ou le rejeter. Vous n'êtes qu'en train de reporter la crise, vous n'êtes pas en train de la régler. Pourtant, c'est encore possible. Faites le ménage autour de vous, faites un arrêt. Ça ne vous aidera pas. Ce projet que vous avez de restaurer l'autorité de l'État, ce n'est pas un projet que vous pouvez réussir. Au contraire, vous pouvez partir avec ce projet. C'est peut-être bien. Parce qu'au moins, on va mettre terme à ces pratiques qui ne visent qu'à retarder le pays. Mais ce serait dommage qu'une personne comme vous soit l'agneau de sacrifice pour cela. Donc, article ka yewtere mi gayni yewtude on message donc. Lion Bangura ko ɗiɗo humpiti ɗon fimum ko ɗo non andoton ko kona wiyede ɗe citerne je wonɗe senditude ndiyan e nder quartier ji coofe babbi ko waɗa nder ton kon ko tawata koyo jama on yaru ɗum ɗon ɓerɗe maɓɓe maaya hara ɓe suusata yaltude ɓe yiya ɗum ɗo ko haqqeji amen ni ko tawata kon hiɗen andi ko manipulation ji wona e waɗede fi jama o wata immo dartano haqqe muɗum o ɓe inni haqqe so hiwi o hibbay hara yiɗen darnude ɗo yewtere nden andi nen piiji ɗiɗi e on sujet ɗon gotuma yiɗa laamu fuɗɗike wadde ɗin piiji o haray laamu ngun fuɗɗike unade ngu yani ore ngu yari follere ɗimmen muɗum so yi o contingent wonɗo iwtirde ɓawo colonel Lay Mamadi e o hélicoptère wonɗo e survolude hoore kañum colonel Lay Mamadi holli colonel Lay Mamadi hande hoolake e goto takko makko ko waɗa ɗum non e makko fi yo tawara koye ngol kulol ɗon tun o woni parce que ɓe décidi ɓe waɗaymo goɗɗum ɗum ɗo noon moƴƴantamo mo wawi noon arrêtude fewno ɗo en faisant le ménage autour de lui en reculant en s'arrêtant hara o yahali on terrain non haray mi sakkitora yewtere nden ɗon jabagol on ɗo quelques questions parce que direction o juuti moƴƴa ɗo ko wiwɗen kon haray ɗen jabade ara non ɗum e konko jabete ɗon ko konko tawata en wi o frappe mo waɗuɗen ɗo on addani men taw message ji busfi o frappe ɗo faalaɓe tawdede frappe on faalaɓe waɗe ɗe inscription humpi faalaɓe humpitade ko on to fewniɗen ka installugol bureau ji meɗen ni hara yande ɗo prioritairement en fonction demande ji waɗaɗi ɗin mi weltanoɗo noon pays ji tati ɗi tawata ɓe addani men feedback jano ɓe addani men sakite moƴƴa o parti ɗo fiyo jama on andu ko honto frappe on fewndi ɗo le front républicain pour des actions patriotiques haray pays ji tati ɗo ɗi démarquike à travers demande ji ko ɓe waɗi kon e sérieux mo ɓe waɗi on sengo ka ɓe jooɗi ɗo mo tawata haray ko ɗiɗo addete ɗen joƴƴinde bureau ji muɗum arano en e majji en tête de liste ko Sénégal deuxièmement kañum kadi ko Côte d'Ivoire mi hiwroɗo ɓe Côte d'Ivoire ɓe mi weltanoɓe moƴƴa troisièmement ko ka wiyete ɗon Angola haray ɗi bureau ji ɗo tati si Allah jaɓi ko ɗin wonɗen e joƴƴinde e nder nde yontere ɗo hande kadi hara onon wonɓe ɗi pays ji ɗo min jonna on numéro téléphone ji ɗi contact ɗon si ɗon faala windade ka frappe côté Europe on kañum kadi ɗen mari pays ji tati ɗi tawata on ɗin ɗon kañum kadi bureau ji mum on joƴƴinte nder o semaine ɗo si Allah jaɓi ara noon e majji ko France ɗimmo e majji ko Belgique tammon e majji ko Angleterre ko hikkoyta ɗon si Allah jaɓi ko Allemagne e Suisse e non haray wonɗen e yarude donc ɗi pays ji ɗo ɗati kadi haray min weltanike o moƴƴa bappa Amadou Kaolack haray mi salmini o moƴƴa mi salmini ɗon Cheikh Malik ɗimmoɓe moɗon ɓen ɗum ko pellel Malal mi salmini kala ɓe wontirɓe ɓen Ziguinchor mi salmini kañum kadi ɓe Gambie ɓen wota on hawji onon ɓe Gambie ɓen kañum kadi bureau moɗon on Kayraba haray ɗum ɗon joƴƴinoyte onon Moƴƴi Mama Saliou Bombi Bourou haray on fop haray tenez-vous prêt haray habbite ɗum ɗon kañum kadi haray ko wonɗum e arde si Allah jaɓi no wirɗen noon haray ko ɗiɗo taw wonɗen adade joƴƴingol maintenant est ce que non enen ko en konkiranɓe CIFD non hina en konkiranɓe CIFD no inde muɗum do wiiri noon ko coordination international Fouta Djallon ce qui veut dire ko CIFD woni e wadde kon CIFD ko ɓe partenaire ɓe amen e ngo jippira ɗo na contre CIFD men ari parce que si innama Fouta Djallon o ko waɗuɗen ɗo frappe on ko niveau national koko tawata kon Fouta no tawa Haute Guinée no tawa Moyen Guinée no tawa Basse Guinée no tawa donc CIFD on ko partenaire go frappe on ɗo na concurrence on er si yimɓe waɗi ka hakkille moɗo wondema ko min ari ko ballagol on
ko yimbe be falaka yen hebu dole woni on e wadande dum ka hakkile mudum cede mudum on yido tellen sengo Côte d'Ivoire on par exemple e tellen sengo Cameroun e tellen sengo Sierra Leone ko wonnobe CIFD woni ko contacti men fiyo me wawi wadi de collaboration évidemment me wernibe me wi ko sadi mabbe ko toli ko dum don kippiro ngon ko woto donc kala ben sikkube wonde mako men ari ko bonnitugol dum do hadi men tawta CIFD ko secteur e der lagide on n'est plus grand que ça minino n'est plus grand que ça ne veut pas dire que CIFD ko petit non ambition ji meden din ko ambition ji tawdi ko national et international alors que même si innama ko coordination internationale kono ka wiuden don ko Fouta Jallow tun hande kadi famen do non piji didi fi Fouta Jallow erreur hana do wurtede Fouta Jallow na pullo tun woni Fouta Jallow ino ton kadi be tawata hina fulbe en deuxième man kadi pullo hina Fouta Jallow tun jodi pullo ino jodi baskino ino hotgine ino Guinée maritime ino Guinée forestière donc ça wi non Fouta Jallow c'est comme si haray a esclibe e do nderto frappon non ko argol non mobindira dido fo yetta jonna bembe Fouta jonnitirabe ben tawbe ko CIFD donc en réalité ko en partenaire wotabe wadu ka hakkil mon wonde mako yo yaltu piri don e amen sonki don e amen yenno men haray be dayni on koko men atido ko burtugol jonnugol en elang e konko tawata CIFD on hino wadde ande do donc men uddita ni on dambude den ande ko en partenaire na en concurrent na en adversaire mi adresse odo kanyum kadi e FNDC on parce que yimbe landike joni non awa si tayewa ko tawata ko national fi on hadi men tawta FNDC on de wotere donc kadi mi do marani on do réponse ji tati réponse arano FNDC ko Front National Défense de Constitution fewndo o créa on tuma mingari ko amulam fe mi wonno par exemple kono bay mi ndari mi tawi inde de be jonni den hino feppodiri e gon cippiro wonno ngo wadude on tuma mi yawno mi tawti FNDC mi wadi de mabbe cippiro ngon parce que on tuma hari ko défendugol constitution wonno de ko wonno den non défendre de constitution on ko parce que si on constitution yanino de ngandi kanyum monsieur Alpha Condé ko wonno e wadirde dum ko fi o wawa de constitution keso o wawa présentade mandat keso hande non en fe ino don c'est en fe ino don constitution innama adoptama mo tawata réalité ko constitution ji tati ko don woni non deuxième point on si innama do hande do FNDC on no défendude constitution ko constitution on bo FNDC ara woni défendude donc en réalité ka tawno coup d'état wadi FNDC on ino duano change de dénomination mudungo adapto e réalité de terrain on no tawir non amulam fe ko secteur tawno do ngari hala kan tun taw ka wiano don amulam fe ko e dengal gotal wola alors que non on amulam fe don hay sitay no wodi gasata e ateben nanto ndiraka e mum pourquoi pas yaheta ke kon ko tawata don ko national fo no regrouper mudum donc menen on tuma min personnellement équipango mais yawno ka logique soutenugol FNDC on premier point deuxième point hande do FNDC on e yi crise wondon nderto crise mo tawata on minali o wayta ke reglede kono do yen innu e réglion crise don haray be do fe'itike en ka cippiro mabbe donc ko ma waden goddum ko tawata en no feppondiri e contexte hande on do waden structure keso no tawirta non FNDC arno walliti agadan walliti balai citoyen walliti amulamfe walliti din structure ji wonno di cippirde on tuma fu kon non kadi o frappe do ardiri mo tawata don kadi men uddita ni dambugal ngal men fonta ni jungo gon FNDC yobe tawtu men parce que expérience mabbe on e yer ko be mari kon kadi wallito toy donc ande FNDC on ko parti go kanyum kadi o frappe do dans les heures à venir si Allah jabi mi contacta Ibrahima Diallo en men contacta be en réalité officiellement tandangol be jungo ngon yobe arme wallindira harame wonali ballondirbe on va donner du 109 deuxièmement et remobiliser jamaon troisièmement ko juude e jonnindirade dem buri malde dole évidemment hande do be cible be fala e wadde dissolution mabbe on mais avec o frappe do tawo wongi mo mari ramification ji au niveau international kanyum kadi
mo tawata hande ɗo jama on aderi e muɗum moƴƴa crise mo FNDC mari on solution makko ngino ka nder frappe. Donc en réalité frappe sali maɓɓe on kañum kadi frappe fewno ɗo ni sali FNDC on ko argol tawta frappe on ɗo hande pour qu'on puisse frapper plus fort et plus rapidement. Hande ɗo na en nangu e sakitagol, na en nangu e woncodirgol, se woncodiri en fofay. Donc mi adresse solennellement invitation on e kañum camarade Fonike Mengue, camarade Kounduno et camarade Ibrahima Diallo, Baylo Destin amen et tous les autres haray be fontanama jungo. Kala ɗin structure ji wonɓe ɓen haray sengo presse on, sengo magistrat ɓe ɓen, structure ji ɗin fof pareil on fontanama jungo imme aron tawton frappe on wallidiren. No wonir nonon menen kadi ka amulan fe men arro men tawti on wallidirren. Hande ɗo ronkugol mon argol tawta men haray holli seke on waɗi wondema koko onon jogi ɗon kon tu woni kañum, alors que menen fewndo tawno il s'agissait de vous men tawtunogo non kadi, surtout kadi ko objectif ji goti ɗin jogiɗen. Plus fort, unis nous sommes plus forts, désunis nous sommes morts ou nous sommes faibles. Donc haray yewtere nden ko ɗiɗo marɗen ko jabotoɗen ɗo ɓen sikkuɓe ɓen wondema ko ballagol men ari, ma hanno men tawta ɓeɗo ma men tawta ɓeɗa. Le monde il est dynamique, situation politique et économique kañum kadi ko dynamique. Hande ɗo au front républicain pour des actions patriotiques no udditani dambugal ngal kala ɓen tawɓe hande ɗo hiɗon mari souci réglugol probléme ji guinéen ɗon e Guinée on en réalité, où qu'il soit, partout où qu'ils sont et qui qu'il soit. Donc en réalité miɗo haaɗinde ɗo yewtere nden mi toro on waɗen du'a fino ɗum ɗo laatora on torama imme aron no wirɗen non hina mbuuɗi landagol argol tawta frappe on. Adhésion moɗon on d'abord ko état d'esprit, mi yiɗo non moƴƴa non on tawti ɗum ɗo weltanoɗo kala ɓen tawɓe haray no gollidede hande ɗo sur le terrain, anden koko fokkiti ɗo kon ça va frapper fort, ça va frapper fort, ça va frapper fort. Yo Allah okkoren kutu, yo Allah okkoren ballal, yo hewtingen ka faalaɗen ɗon, yo dandu en ko huluɗen kon, amin ya Allah. Haray kadi mi lannitora ɗo yewtere nden yottingol ɗo nelal ngal tawata ko ɓe wiyeteɓe ɓen Mody Mamadou Paté, tawaɓe ɓen ka Galf, wonteɓe ɓen kote New York ɓe tawata yumme muɗum feƴƴini juma yontere o hankinɗo tati. Neniraɓe meɗen tawɓe haray ko sengo New York ɗo woni ko ɓe feƴƴini, ɓe surama yo Allah inno ɓe yaafo. O inni haray e inde makko kanko e inde Galf on yomi yottin e jama on fof nodduɓe ɓe mo ɓen, hiwrimo battane fatunde nden, torimo haray yarlagol kañum feƴƴimɓe ɓen ɗo wondema o weltanike on fof ɓen ɓe tawata haray o wawali humpodirde e muɗum taw fof haray yon andu ko on goto duwaji moɗon ɗin fof nele moɗon ɗen haray hewti duwaji moɗon ɗi yo Allah jabindi. Sadina haray a weltanama Hajja Kadisa Gaya sengo Allemagne on haray ɗo yakitora moƴƴa nokku kala ko wonɗon e hoore windere nden on jarnama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.